建築 Uy, may mail. Uy, may mail na pala! Oo. Shit, babalik sa akin yung SS ko. Reload. Ay, mali! Ay, mali Ay, na. mali! Ay, nice. Patayan. Nice one. Good job, good job. Diba? Okay. Likod Titignan lang. namin sa likod. Wala pa akong hook. Wala pa akong hook. Wala pa akong hook. Sige, laban. Hindi ka pa mamatay. Kain lang ako. Ooh, let's go. Thank you very much sa pagpapababysit. Kaya ba to? Kaya ba to? Turret plating will fall soon. Tara, tara. Kunin mo. May SS naman ako eh. Ay, SS. Wala na ano yan. Click yan. it's... Mel. Uy, pre, uwi ka na. Baka may Jin's ult. Nag-dings ult na nung dragon. Boy. Wala akong SS. Slain. Wala akong mana. Puta rakes. Has been slain. Ay! Ay! Nice. Hindi rin tumama. Nasobra hatak. Nako, bot Ako lane. yung bot lane. Sinagad. Been slain. Ay! Been slain. Okay lang, okay lang. SS pa nga ako. Has slain an enemy. Mahalaga na Patay na pala. Push na lang, push na lang. Ah, Patay. Nice. Root. Root pa. Root. ako. You have slain. Nice one. Good Hindi job. umabot yung heal ko sa kanya. Yun nga eh. Step na pang item. Tsaka mahal eh, 750. Naruto. Has been slain. Rotaries. Hook. Wala pa. Okay, let's go. That's the play. Para ka dyan. Kulit mo. Kaya pa natin. Sige. Patay. Nag-SS siya, hindi? Nag-SS. Bilis. Ay! Dakot. Walang galaw-galaw ah. Ano yun? Has slain an enemy. Your turret has been destroyed. An enemy has been slain. Ay, nako. Puro ano. An Actually, yung Tryndamere din, ayaw nilang kunin eh. enemy has been slain. No? Kaya na kaya kumuha. Tayo, pwede. Wardan ko lang. Sakit. Nice one.
Okay. Nice one. Hindi ko alam kung paano ko siya napatay. Nice one. Okay. Triple kill. Kill. Penta. Shut down. Top lane. GG. Has been destroyed. Help death. Killing spree. Kala ko rin, tinamaan ko. Your inhibitor has been destroyed Uy, gagi! Base! and slain. Base! Has been destroyed. Hindi. An enemy has been Okay, nice. slain. Okay, pigilan namin itong fix. Atras kayo. Ito, may Tryndamere dito. Sige lang. Nandito. Pinapatagal lang kayo niyan, ha? Oo nga eh. Ikot-ikot lang siya eh. Wala nang gagawin yan. Babackdoor na talaga yan. May SS yan. Ganyan lang gagawin yan. Oh. Talo sila sa clash eh. Wala naman siyang Hullbreaker eh. Parang tanga. Bro. Ay! Hindi tumama. Hindi considered yung damage. Oh! Patay! Ito. Sige boy. Laban oh. Wait. Kulang. Nice! Nice. Wala na yung jungler. Kaya to. Nice one. Visit, di pa namatay. Nice. End. May damage yung trap sa kanila. Oh. Sa mga camps. Pwede nga pang jungle yan. Yung madami, yung dati. Yung mga nakikita ko sa YouTube. Ayan, hindi tinamaan lahat ng SS ko. Bumalik. Okay, legendary pre. Oh my god. Spawn. Ally has been slain. Kaya to. Hindi ko mahabol. Narot pa nga ako. Your turret Kaya has to. been destroyed. Ay, may Tori pa pala. Ay, kage base. Tinapos. Wala, tinapos ng bugok. Hindi ko nakita yung Basic. Ayaw nang... backdoor po. Taragis na yan. Ayaw nang ganun. Inis yan. Oh my, hindi ko napansin yun. Sorry. Okay lang. Ako rin. Hindi ko rin nakita. Focus ako sa Zyra. Ay, naka. I mean, naman, okay naman yung quality ng gameplay. Yung KDA natin, okay. Oh, tinan mo. 4, 7, 30 to